So it's 5:05 and let us start with the session. Hello and good evening, dear friends and family. Once again, Alina Doshi welcome you all on the 56th program from the platform of Let's Grow Together. दोस्तों, एक भाई को कूड़े में से एक मूल्यवान हीरा मिला। वो हीरे को बेचकर ऐशो आराम की जिंदगी जीने के बजाय जीवन भर दूसरे हीरे की तलाश में कूड़ा टटोलते रहा। ज्यादातर लोग जीवन में भी कुछ ऐसा ही करते हैं। चलिए दोस्तों, आज एक क्लासिक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक घर में बहुत दिनों से एक वीणा रखी थी, बजाने वाली वीणा। उस घर के लोग भूल गए थे उस वीणा का उपयोग। पीढ़ियों से पहले कभी कोई इस वीणा को बजाता रहा होगा। अब तो भूल से भी कोई बच्चा भी उसके तार को छेड़ देता था तो घर के लोग नाराज हो जाते थे। कभी कोई बिल्ली छलांग लगाकर उस वीणा को गिरा देती तो आधी रात में उसके तार जनजना जाते और घर के लोगों की नींद टूट जाती। वह वीणा एक उपद्रव का कारण हो गई थी। अंततः उस घर के लोगों ने एक दिन तय किया कि इस वीणा को फेंक दे। जगह घेरती है, कचरा इकट्ठा करती है और घर की शांति में बाधा भी डालती है। वह उस वीणा को घर के बाहर कूड़े में फेंक आए। वह लौटे ही नहीं पाए थे फेंककर कि एक भिखारी गुजरता था। उसने वह वीणा उठा ली और उसके तारों को छेड़ दिया। वह ठिठक कर खड़े हो गए और वापस लौट आए। उस रास्ते के किनारे जो भी निकला वे ठहर गया। घरों में से जो लोग थे वो बाहर आ गए। वहां भीड़ लग गई। वह भिखारी मंत्र मुग्ध होकर उस वीणा को बजा रहा था। जब उन्हें वीणा का स्वर और संगीत मालूम पड़ा और जैसे ही उस भिखारी ने बजाना बंद किया, वे घर के लोग उस भिखारी से बोले, वीणा हमें लौटा दो, वीणा हमारी है। उस भिखारी ने कहा, वीणा उसी की है जो बजाना जानते हैं और तुम इसे फेंक चुके हो। तब वे लड़ने झगड़ने लगे। उन्होंने कहा, वीणा हमें वापस चाहिए। उस भिखारी ने कहा, फिर कचरा होगा इकट्ठा, फिर जगह घेरेगी, फिर घर की शांति भंग करेगी। जी हाँ दोस्तों, वीणा घर की शांति को भंग भी कर सकती है और यदि बजाना ना आता हो, और वीणा घर की शांति को गहरा भी सकती है यदि बजाना आता हो। सब कुछ बजाने पर निर्भर है। जीवन भी एक वीणा है और सब कुछ बजाने पर निर्भर करता है। जब सीता के पास राम थे तो उन्हें सोने का हिरण चाहिए था, और जब वो सोने की लंका में थी तब उसे राम चाहिए था। परिस्थितियां तो ऐसे ही हमारे आमने सामने आती रहती हैं, पर जब हमने जो रास्ता चूज किया उसके ऊपर उसके परिणाम को निर्भर करती है। लाइफ इज अ जर्नी ऑफ चॉइस। इस टॉपिक पर आज एक तबीब बात करेंगे। ज्यादातर डॉक्टर्स को अपनी फील्ड की बात करते हुए सुना है, पर एक डॉक्टर आज एक हटके सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं। उनका परिचय देते हुए मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ आप भी सुनेंगे। डॉक्टर मुकेश बाविशी is a 5-time nation's best gynec and surgeon from the year 2014 to 2018 and gynec cancer surgeon awardee, a world record holder. He is holding world record for having done 50 hysterectomies in 16 hours in a day in the year 2000. He is an inventor, a charming conversationalist, a humorist, and an avid social worker. He has been awarded 5 international and 18 national awards, including prestigious American Medal of Honor, Sachin Tendulkar of Gynec Surgery Award, Chikitsa Ratna Award, Karmavir Puraskar, and Gujarat Ratna Award in 2021. His biggest contribution to women's health is inventing for stitchless surgeries. Dr. Mukesh and his wife, Dr. Vidula,
They have conducted a free surgical camps for poor and needy women every year for the past 27 years. Articles on him have appeared in all leading newspapers and magazines and most of the TV channels. His patients includes some Bollywood actresses, television actresses, anchors, IAS and IPS officers, ministers, and other celebrities. He has treated patients from 18 countries, a Rotarian for 25 years, and has been awarded Thanchand Mehta Award, which is a very prestigious award in Rotary field, a gold medal for Best Community Service for District 3050. He has delivered talks to Rotary clubs in 5 continents of the world. He is a TEDx speaker and has delivered his TED Talk in February 2019. His passion is poetry recitation, and he has done public shows reciting poetry of Shri Harivansh Rai Bachchan ji, Javed Akhtar ji, Guljar Saab, and Ghalib ji. He is a popular quiz master. He had been offered a doctor's role in 2 Gujarati movies. With his contribution to so many fields and his multifaceted personality, he is called Leonardo da Vinci of modern times. So, dear friends, with a great enthusiasm, very proudly, I welcome today's speaker and our bosom family friend, Dr. Mukesh Bavisi. मुकेश भाई, लेट्स ग्रो टुगेदर के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड ओवर टू यू सर. थैंक यू सो मच. एंड मजा तो तभी आता है जब दिल दिल से मिलता है. मुश्किल मगर ये है कि ये दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है. आज इतने सारे लोग मिले हैं, अपना दिल लेकर आए हैं, so मजा तो आने ही वाला है. So thank you so much, Leena Ben Doshi, and I just want to thank Leena and Dr. Prakash Doshi's family. Prakash and I have been friends for more than 45 years. એટલે મારી ઉંમરે 45 થી વધારે છે. So we've been great friends અને બહુ ધમાલ. અને પ્રકાશ તો હાથમાં આવતો જ નથી, એટલે આવી રીતે ઝૂમ પર પણ મળી જાય તો it is always fun. So Leena, thank you again for this opportunity. અને આજનો મારો ટોપિક છે life is a journey of choices. I also want to acknowledge the role of my parents, my school, my wife Dr. Vidula, and my daughter Rini in shaping my life. અને ઘણા લોકોને નવાઈ લાગે કે તમારી દીકરી કઈ રીતે, પણ all fathers of daughters know how a daughter can shape the life of a father. એટલે મારે આ બધાને acknowledge કરવા છે. અને મારે એક વાત કરવી છે કે આપણે કોઈ પણ ટોક સાંભળતા હોઈએ, તો the best we can get by generating listenability. આ હું શબ્દ એક પ્રયોજું છું, listenability. એટલે આપણે કઈ રીતે સાંભળીએ છીએ, हम किस तरह सुनते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है. आप किस बैकग्राउंड से सुनते हैं, आप क्या इसको सुनते हैं कि चलो देख लेते हैं, चलो ठीक है, उसको जज करते हैं कि वो कैसा है, कि कैसा दिखता है, क्या बात करता है, तो हम उसमें उलझ जाते हैं. अगर हम पसंद करें, if we choose, again चॉइस की बात आती है, if we choose to listen from a certain thing, कि भाई आज मुझे ऐसा सुनना है कि मेरे जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, तो वो हो सकता है. अगर हम सुनते हैं कि भाई, और जैसे कहते हैं ना कि अगर आप चम्मच लेके आओगे तो चम्मच चम्मच आप भर पाओगे, अगर आप फावड़ा लेकर आओगे तो आप फावड़े से पूरा सारा कुछ जो भी बोला जाता है वो ले जाते हो. सो वेलकम वंस अगेन. एंड सुनने की जो बात है उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि हमारी 5 स्पेशल, लीना, हमारी 5 स्पेशल सेंसेस हैं. हम आंखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, हम अपनी जुबान से स्वाद लेते हैं, और हम अपनी चमड़ी से स्पर्श करते हैं. पर कहीं भी बोलना कोई स्पेशल सेंस नहीं है. देखिए, ये आपने कभी ऑब्जर्व किया है? स्पीकिंग इज नॉट अ स्पेशल सेंस, बट लिसनिंग इज. Listening is a special sense. So I invite you
to listen and listen in such a way that it makes a difference in your life. आज हम कुछ बात करना चाहते हैं जो लीना ने आज बताया कि if you listen properly तो पूरा difference making है. पता नहीं, आप क्वेश्चन में भी आप पूछ सकते हो. तो ये बात है. और हम लोग कहेंगे कि लाइफ इज अ जर्नी, तो हम सब ने सुना है. हम तो सुनते हैं ना कि लाइफ इज अ जर्नी, उसको फिलोसॉफिकल पोर्शन पे उसको कर देते हैं कि लाइफ इज अ जर्नी. और मुझे याद आता है कि जावेद अख्तर, आपने जावेद अख्तर का नाम दिया, तो जावेद अख्तर के पिता जानिसार अख्तर जावेद अख्तर ने शेयर किया था कभी कि हम लोग दिल्ली जा रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, और दिल्ली जब मैंने बोर्ड देखा तो मैंने कहा कि पापा अब्बू ये दिल्ली आ गया. तो जानिसार अख्तर ने बोला कि दिल्ली नहीं आया, हम दिल्ली आ गए. देयर इज अ डिफरेंस. दिल्ली आती नहीं है, दिल्ली वहीं का वहीं रहती है, हम दिल्ली पहुंच जाते हैं. और जैसे हम बोलते हैं ना कि समय बीतता है, तो समय तो बीतता नहीं, समय तो वहीं का वहीं रहता है, हम बीतते हैं. और अगर हम ये ठीक से सुनेंगे तो और ठीक से ये समझेंगे, ठीक से अवेयरनेस रखेंगे, तो हम अपने आप को बीतते हुए महसूस करेंगे. वी विल बी एबल टू एक्सपीरियंस कि हम लोग बीत रहे हैं. अब मैं लाइफ इज अ जर्नी तो मैंने कह दिया, लाइफ इज अ जर्नी, नॉट ओनली अ सिंपल जर्नी बट अ जर्नी ऑफ चॉइसेस. तो ये आज मेरा विषय है कि भाई ऐसा कैसे. तो मैं ये कहता हूं कि हर एक जगह पर हम चूज करते हैं, हर एक जगह पर हम लोग चॉइस को अवेल करते हैं, ना कि उतनी ही जगह पर जहां पर हमारे पास एक से ज्यादा चीजें हैं उसमें से हमें चूज करना है. पर देयर इज अ टेक्नोलॉजी टू चूज व्हेन वी डोंट हैव अ चॉइस. और इसके बारे में भी मैं आपको बात करूंगा. मैं फिर से दोहराता हूं कि जब हमारे पास एक ही चॉइस है उसको भी हम चूज कर सकते हैं, और कैसे उससे वी आर लेफ्ट पावरफुल, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ. मैं गुजराती में भी बात कर सकता हूँ, पर मैंने देखा कि कुछ लोग हमारे हिंदी भाषी भी जुड़े हैं, तो फॉर दैट बेनिफिट एंड लीना ऑल्सो इंट्रोड्यूस मी इन हिंदी. सो थोड़ा सा हमारी जो स्कूल की जो लैंग्वेज थी सैनिक स्कूल की, तो उसी में मैं आज बात करूंगा. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ गिव्स अस चॉइसेस इवन इन द वर्स्ट सिचुएशंस. हम लोग कभी ऐसा मानते हैं कि भाई जब चॉइस होती है तो हम अवेल करेंगे. हमारे सामने कुछ आ जाता है कि ये 5 में से एक चूज करो. जैसे कोई लड़की देखने जाता है तो कहता है कि भाई आई सॉ सम 20 गर्ल्स और उसमें से मैं पसंद करता हूँ, तो वो अलग बात. पर एवरी सिचुएशन, इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन, लाइफ हमें चॉइस देती है. कैसे, इसके बारे में हम जानेंगे. तो चॉइस क्या है, ये हम लोग ऑर्डिनरीली जो चॉइस कहते हैं वो एक्चुअली डिसीजन है. ये प्लीज माइंड दिस, ये इसको आप ध्यान से मेरी बात सुने कि हम जिसको चॉइस कहते हैं वो डिसीजन है. तो डिसीजन, डिसाइड और चॉइस में क्या डिफरेंस है, मैं इस वक्त एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि मैंने आई थिंक लीना यू आल्सो हैव अटेंडेड, विदुला ने, हम लोगों ने लैंडमार्क एजुकेशन, लैंडमार्क फोरम अटेंड किया था, उसमें हमें ये डिस्टिंग्विश किया गया था. तो मैं ये अपॉर्चुनिटी लेता हूँ कि वो लोग क्या कहते हैं कि चॉइस और डिसीजन में क्या डिफरेंस है. तो हम लोग जब डिसाइड करते हैं, मान लो कि आप एक सेल्स इंडिया में, विजय सेल्स में कहीं जाकर आप फ्रिज खरीदना चाहते हैं. तो फ्रिज खरीदने के लिए आप जब जाते हो तो आप सारे फ्रिजेस देखते हो और कैसे पसंद करते हो. आप एक बड़ा फ्रिज देख लिया, आपने 4 डोर्स का फ्रिज देख लिया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. फिर आप देखते हो कि नहीं, ये मेरे बजट में बैठता नहीं, तो उसको साइड पे कर दिया. फिर आप देखते हो कि अच्छा इससे छोटा वाला है, ये मेरे बजट में फिट बैठता है. तो ऐसे 3 फ्रिज हैं आपके पास, तो एक लाल है, एक व्हाइट है, एक ब्लैक है. तो फिर आप सोचते हो कि चलो ये व्हाइट वाला अच्छा रहेगा. फिर आप उसको खोल के देखते हो, उसके सारे फीचर्स देखते हो, और फाइनली सारी चीजों को कंपेयर करके फिर आप डिसाइड करते हो कि आप ये फ्रिज खरीदोगे. जब आप चूज करते हो, जब आप चॉइस करते हो, तो आपके सारे रीजंस, आपके सारे कंसीडरेशंस जब इवेपोरेट हो जाते हैं, उस पीछे छूट जाते हैं, उसको चॉइस कहते हैं. अगर ये आपने ध्यान से सुन लिया और ये आपने अगर जीवन में उतार लिया, तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना हमारे जीवन में हो जाएगी. आप जब मेरी बात पूरी होगी तो यू कैन इवन शेयर कि इस तरह का आपके जीवन में क्या हुआ. आप देखेंगे, आपने जब फ्रिज खरीद लिया, आप घर पे ले आए, जब आपने चूज कर लिया, उसके बाद जब आपको बोलते हैं कि आपने ये क्यों चूज किया, तो आप क्या बोलते हो, आपने चूज किया क्योंकि आपने चूज किया. आई चोज दिस व्हाइट स्मॉल फ्रिज बिकॉज आई चोज दिस व्हाइट स्मॉल फ्रिज. इसके सिवा और कोई कारण आप देने को तैयार नहीं हो, बाकी सब उड़ गया हवा में.
आपने उसको चूज किया, तब यू आर लेफ्ट पावरफुल. सो दिस इज व्हाट आई विश टू टॉक अबाउट. और उसको हम एग्जाम्पल के साथ जब बात करेंगे तब बात करेंगे. लाइफ इज अ जर्नी ऑफ चॉइस. ये फिलोसॉफी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है. टेक्नोलॉजी और फिलोसॉफी में क्या डिफरेंस है? फिलोसॉफी इज कॉन्सेप्चुअल, टेक्नोलॉजी क्या है? जैसे आप कुछ चमत्कार देखते हैं, आपके लाइफ में कभी कुछ चमत्कार आया हो, चमत्कार हुआ हो, तो आप उसको बहुत खुश हो जाते हो, आप भगवान को नमन करते हो, अपने गुरु को याद करते हो, बोलो मेरे जीवन में चमत्कार हो गया. चमत्कार किसे कहते हैं? कि जिसको आपको समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ, और वो कभी आप रिपीट शायद नहीं कर पाते. टेक्नोलॉजी है वो चमत्कार जैसा ही है, आप जो चाहते हो होता है, उसका पूरा मैकेनिज्म आप समझते हैं और उसको आप रिपीट कर सकते हैं. दिस इज टेक्नोलॉजी. और चूजिंग इज अ टेक्नोलॉजी, एंड चूजिंग लीव्स अस पावरफुल. जब हम चूज करते हैं तो हम पावरफुल हो जाते हैं. तो इसके बारे में हम जब जानेंगे तभी जानेंगे ये टेक्नोलॉजी क्या है. ये टेक्नोलॉजी ऐसी है, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग 6 दोस्त थे, हम लोग जब भी खाना खाने जाते थे, मैं अपनी बारे में बात करता हूँ, हम लोग वी वर 6 फ्रेंड्स. तो हम जब खाना खाने रेस्टोरेंट में जाते थे तो सब लोग अपना मेनू देखकर बोलते थे मुझे ये दो, मुझे ये दो. एक हमारा दोस्त था वो बोलता नहीं था, तो वो बोलता जो भी मंगाना है मंगा लो. तो जब वो जो भी मंगाना है मंगा लो बोलते थे, उसके लिए मसाला डोसा याद है, उसके लिए मसाला डोसा मतलब उसको. सो दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक. जब आप चूज नहीं करते हो देन कुदरत है, नेचर है, वो आपके लिए ऑटोमेटिक चूज कर देती है. और एक्चुअली हमको पता नहीं होता है कि हम चूज भी कर सकते हैं. हमको लगता है कि नहीं नहीं ये जो हुआ वो कुदरत ने हमको दे दिया, बट इट इज नॉट ऑटोमेटिक. इट इज ऑटोमेटिक ओनली व्हेन यू डू नॉट चूज. आप जब चूज नहीं करते हो तब आप ऑटोमेटिक पर चले जाते हो. चॉइस है वो एक एक्सेप्टेंस है. जैसे मैंने कहा कि आपने जब एक चीज पसंद कर ली और उसके सारे कारण को आपने भुला दिया, तो वो एक परम स्वीकार हुआ. परम स्वीकार आप समझते हैं? एक्सेप्टेंस है वो क्या है? आपने किसी चीज को स्वीकार कर लिया, उसको एक्सेप्टेंस कहेंगे. इफ यू एक्सेप्ट अ थिंग द वे इट इज देन इट इज एक्सेप्टेंस, वो स्वीकार है. बट इफ यू चूज इट द वे इट इज एंड द वे इट इज नॉट, तो वो परम स्वीकार है. दोनों चीजें आपने पसंद कर ली, तो इसको हम इसको कहेंगे. जैसे आपको ये पता, क्या बहुत सारे लोगों को पता नहीं है. मैं आपको अगर पूछता हूँ कि हमारे रेस्पिरेशन में क्या क्या मूवमेंट्स हैं, क्या चीजें हैं, क्या विभाग हैं, तो आप बोलोगे कि इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. बट देयर आर 4 थिंग्स. आप इंस्पायर करते हो, रुकते हो, आप एक्सपायर करते हो, रुकते हो, फिर से आप इंस्पायर करते हो. तो देयर आर 2 गैप्स इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बीच में, और एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन के बीच में गैप्स हैं. चमत्कार वहां पर होता है. अगर आप जब मेडिटेशन करोगे तो यू विल नो दैट दीज गैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसको जितना एक्सपैंड करोगे उतना आप चीयरफुल हो जाओगे, आप जॉयफुल हो जाओगे. ये जैसी बात. नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि हमारी लाइफ क्या है, तो वी शुड बी एन आइडियल फादर, वी शुड बी एन आइडियल हस्बैंड, वी शुड बी एन आइडियल वाइफ, या ऐसी कोशिश करना, विच इज कॉल्ड रोल प्लेइंग. मुझे अमिताभ बच्चन इसमें याद आते हैं. अमिताभ बच्चन यूज्ड टू शेयर कि शुरुआत में मुझे रोल्स नहीं मिलते थे, शुरुआत में मुझे छोटे छोटे रोल्स मिलते थे, बट बंदा तो ये मानता था कि अपन ही हीरो है, तो छोटे रोल्स भी he used to do extraordinarily. I am reminded of my teacher, late Dr. Sanat Joshi. Dr. Sanat Joshi used to tell us what is extraordinary surgery. अब जैसे आपने थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन में बताया कि we have done extraordinary, exceptional surgeries, we keep doing that. तो डॉक्टर सनत जोशी ने हमें ये बताया था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्जरी इज नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्जरी. एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्जरी इज एन ऑर्डिनरी सर्जरी डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी. तो ये जब हमने सुना तो एक चमत्कृति जैसे कहते हैं ना, साहित्य में જેમ કહેવાય ને કે ચમત્કૃતિ થઈ કે વાવ ધીસ ઇઝ ગુડ, ધીસ ઇઝ ગ્રેટ. તો અમે લોકો એવું વિચાર્યું કે મેં એવું વિચાર્યું કે નાનામાં નાની સર્જરી પણ હોય તે એક્સ્ટ્રાऑर्डिनरी કરવી અને એ પસંદ કરવું. I chose to do even the smallest of surgeries in gynecology extraordinarily, exceptionally. જેમ ડિઝનીમાં કહેવાય છે ને કે ડિઝની વર્લ્ડમાં તમે જાઓ અને તમે પાછા આવો ત્યારે you have an it's called a Disney experience. વાવ, મજા આવી ગઈ અને આ તો આપણે ફરી ક્યારે જઈશું એવું જ્યારે આપણને થાય છે. Similarly,
we want to do surgeries in such a way, we want to treat, we want to explain to patients in such a way, do that. એનાથી એ exceptional થઈ જાય છે, એનાથી એ extraordinary થઈ જાય છે, and they are left with a very good experience. This is the purpose of our life actually. અમને લોકોને ચોઇસ સમજાવવામાં આવ્યું જ્યારે લેન્ડમાર્ક ફોરમની અંદર, ત્યારે અમારા જે ફોરમ લીડર હતા, हमारे जो फोरम लीडर थे, उन्होंने अंदर से 2 खिलौने निकाले, दोनों वो आइसक्रीम के खिलौने थे, वो कैंडी स्टिक वाला जो आइसक्रीम होता है, तो एक चॉकलेट था, एक वैनिला था, और उसने दोनों हाथ ऐसे किए, एक वॉलंटियर को बुलाया, फिर हमारे में से एक वॉलंटियर उसके सामने बैठा और उसको दिखाया, बोला चॉकलेट वैनिला चूज, इसका मतलब है कि 2 में से आप क्या पसंद करते हो। उससे पहले हमको समझाया कि चॉकलेट वैनिला चूज मतलब चॉइस का मतलब है कि उसके कारण सब चले गए, इवेपोरेट हो गए, नाउ यू आर सिंपली चूजिंग। तो हमको बोलते थे चॉकलेट वैनिला चूज, तो वॉलंटियर बोलेगा कि आई चूज चॉकलेट, व्हाई डू यू चूज चॉकलेट, तो बोला आई चूज चॉकलेट बिकॉज चॉकलेट इज ब्राउन इन कलर, आई चूज चॉकलेट बिकॉज इट इज स्वीट, आई चूज चॉकलेट बिकॉज इट इज चीपर, वो सारे कारण दे रहे थे। देन ही विल शो दैट अगेन एंड से चॉकलेट वैनिला चूज, और सब लोग हंसते थे। तो उसको भी थोड़ा एम्बैरेस होता था कि मैं कुछ गलत जवाब दे रहा हूँ, और वो जब तक इतना नहीं कह पाता था कि आई चूज चॉकलेट बिकॉज आई चूज चॉकलेट, इसका मतलब है कि मैंने पसंद कर लिया, बस बात खत्म हो गई, उसके कारण भी खत्म हो गए, तो दैट इज अ चॉइस। और ये हमें बहुत अच्छा लगा, ये हमें इतना अच्छा लगा कि अच्छा, तो हम जब इसके कारण हैं उनको साफ कर देते हैं, उनको पीछे छोड़ देते हैं, तो वो चॉइस जनरेट होती है। तो तब तक मुझे तो अच्छा लगा, पर बहुत अच्छा तब लगा जब उसने एक खिलौना अंदर ड्रॉअर में डाल दिया, सिर्फ चॉकलेट हाथ में रखा और बोला चॉकलेट चूज। तो हमने सोचा ये चॉकलेट चूज का क्या मतलब है, चॉकलेट चूज मतलब ये चॉकलेट है, इसको खा लो, इसको ले लो, इसको खरीद लो, देयर इज ओनली वन चॉइस टू चूज फ्रॉम। तो उसने, तब हमें रियलाइज हुआ, फॉर इट वाज लाइक अ बिग विस्फोट जिसको कहते हैं ना, बिग एक्सप्लोजन इन माय माइंड, ये ओनली चॉकलेट, उसने दिखाया ओनली चॉकलेट एंड सेड चॉकलेट चूज। तो हमने सोचा कि इसमें चूज करने वाली क्या बात, एक ही चीज है, अगर 2 है 5 है 10 है, उसमें से आप चूज करते हो, तो नहीं, तब वो आप डिसाइड कर रहे हो। आप जब आपको एक ही चॉइस है तो भी आप चूज करते हो, देन यू आर लेफ्ट पावरफुल। कि आपको चॉकलेट आइसक्रीम दिखाया गया और बोला चॉकलेट चूज, एंड देन यू आर आस्क्ड व्हाई डिड यू चूज चॉकलेट, एंड व्हेन यू आर एबल टू से आई चूज चॉकलेट बिकॉज आई चूज चॉकलेट, मैंने पसंद किया क्योंकि मैंने पसंद किया, बस खत्म बात। तो उससे ह्यूज पावर इज जनरेटेड। फिर उन्होंने एग्जांपल दिया कि हम सब लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे फादर हैं, लॉट ऑफ पीपल, हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो जो कहते हैं माय फादर वाज अ मॉन्स्टर, माय फादर वाज अ हिटलर, ये बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस होता है। तो वो उनको चूज नहीं करते हैं, ये मेरा फादर है पर वो तो हिटलर है यार, वो हिटलर है, वो ही इज लाइक अ मॉन्स्टर। आप देखिए, एक अगर परिवार है, एक पिता है और उसके 4 बच्चे हैं, चारों को पिता अलग अलग नजर है। एक बोलता है कि मेरा मेरा माय फादर इज हिटलर, दूसरा बोलता है माय फादर इज अ मॉन्स्टर, तीसरा बोलता है माय फादर इज एन एंजल, वही फादर है। और चौथा बोलता है वो कभी अच्छा होता है, कभी ठीक है, कभी ऐसा। तो घर एक है, बच्चे 4 हैं, पिता एक होते हुए भी 4 पिता बनते हैं, एक अलग 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 इंटरप्रिटेशन हमारे। हम लोग ट्रूथ से अलग क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम अपना इंटरप्रिटेशन उसमें चिपका देते हैं, हम लोग अपना इंटरप्रिटेशन चिपका देते हैं। सो वी कीप गेटिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ बिकॉज वी अप्लाई इंटरप्रिटेशंस। अब हमें ये टेक्नोलॉजी में सिखाया कि यू कैन चूज एन इंटरप्रिटेशन which leaves you powerful in your life। अगर आपके कुछ गोल्स हैं, या अगर आप मान लो कि आप हैप्पी रहना चाहते हैं, जॉयफुल रहना चाहते हैं, you can choose an interpretation which leaves you powerful। जो आदमी सोचता है कि कुछ भी हो फिर भी my father is great, and वो चूज करता है, फिर सारे कारण इवापोरेट कर देता है, तो then he starts experiencing his father as great। I just want to share my own example। आपको, डॉक्टर नारायण इज ऑल्सो हियर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे 9 साल की उम्र में सैनिक स्कूल भेजा गया। एक सैनिक स्कूल इज एन आर्मी स्कूल, गुजरात में है, सारे हर एक स्टेट में एक एक
सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल बालाचड़ी जामनगर के पास है, उसमें मुझे 9 साल की उम्र में भेजा गया। और जब भी मैं कहता हूँ, मैं ऐसा ही कहता हूँ कि मैं गया नहीं, मुझे भेजा गया। ये इस बात से है कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, बहुत लगाव, बहुत लोगों को, सब लोगों को होता है। मैं अपनी मदर से इतना प्यार करता था कि मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता था और उसके पल्लू को पकड़ के रखता था। अगर वो टॉयलेट जाती, मैं उसके बाहर खड़ा रहता था। एंड माई फादर सॉ कि इसको अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाना है तो इसको अपने माँ से थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। तो ही चोज टू सेंड मी टू एन आर्मी स्कूल एंड आई वेंट टू द आर्मी स्कूल। और मुझे कभी अच्छा नहीं लगा वहां पर। और 9 साल की उम्र में क्या हमारे पास क्या होता है, तो मैं देख रहा था कि आर्मी स्कूल का रूटीन कितना हार्श है। बड़े सवेरे उठ जाना, कुछ खाना पीना नहीं मिले, पहले परेड करो, सारे एक्सरसाइजेस करो, बहुत बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे I can now realize कि धीरे धीरे I chose my school. I chose my school and then I started टॉपिंग ऑल। मैं फर्स्ट आता था, सारे प्राइजेस मुझे मिलते थे, मैं डिबेट्स में फर्स्ट आता था, मैं ड्रामा में, मैं क्विज में, सब में मैं चैंप बन गया। उसी कारण मुझे कॉलेज में भी मैं आई बिकेम वेरी वेल नोन पर्सन। मुझे बहुत बड़े डिबेट्स में सब में जीतता था। मैंने फेसबुक पर भी काफी बार शेयर किया है कि मुझे डॉक्टर श्रीराम लागू ने एक बहुत बड़ी ट्रॉफी दी थी जब मैं बीजे मेडिकल कॉलेज में सारी डिबेट्स जीता था एंड ओरेटर ऑफ द ईयर मुझे चुना गया था। So all this is because I chose the education that was given to me in my school. मैंने पसंद किया, मैंने चूज किया, तब मुझे हुआ। अच्छा, उसके बाद एमबीबीएस के बाद मुझे कैंसर में, गायनेक कैंसर मतलब स्त्रियों के कैंसर का विभाग मुझे मिला पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो उसमें मुझे बहुत जल्दी ख्याल आ गया कि बंदा मुकेश भाई, ये आप डिबेटर हो, वो अपनी जगह पर है ना। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, सही मानों में करना है, यू विल हैव टू चूज टू लर्न सर्जिकल स्किल्स। द ईयर वाज 1982। और मुझे जो सिखाने वाले थे, वो सिखाते नहीं थे एक्चुअली, वो करते थे, हमें देखकर सीखना होता था। तो मैंने अपना डिबेट वाला रोल छोड़ दिया एंड आई चोज I dreamt of becoming a very good surgeon, an exceptional surgeon. तो मुझे उस दिन से वो छोटी भी जो भी नुएंसेस थे सर्जरी के, वो सारे दिखने लगे। पहली बार मुझे इतना मजा आने लगा। हमारे 6-6 घंटे की सर्जरीज होती थी और जो कर नहीं रहा है वो तो थक ही जाता था, करने वाला है उसको होता था कि आई एम मेकिंग अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ दिस पेशेंट। तो मुझे भी मजा आने लगा। मैं छोटे छोटे स्टेप्स, मुझे ध्यान पड़ने लगे एंड देन I am very proud to say that I learned exceptional surgeries. आज मैं कैंसर सर्जरीज करता हूँ, आज मैं जनरल गायनेकोलॉजिक सर्जरीज करता हूँ, लेप्रोस्कोपिक, लेजर, रोबोटिक सर्जरीज करता हूँ। जिनको फर्टिलिटी के इश्यूज हैं उनको हम 3-3 महीने में, मैं और विदुला 3-3 महीने में परिणाम देते हैं। We do some exceptional work, but all behind all this is a choice and the number of choices that I have made. मैं आई वांट टू एक्नॉलेज कि अगर मैंने लैंडमार्क फोरम किया नहीं होता तो मुझे ये एक्सेस ही नहीं होता कि हम चूज कर सकते हैं। चूज माने लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड एंड जस्ट चूजिंग, एक्सेप्टिंग इट द वे इट इज। तो ये ऐसा हम लोगों को, जो मैंने एक बात आपको बताई कि चॉकलेट चूज का मतलब क्या है। तो जब हम फादर को देखते हैं तो हमें लगता है और उसको हम चूज करते हैं, वी हैव जस्ट वन चॉइस। फादर तो एक ही होता है, वी हैव जस्ट वन चॉइस बट वी स्टिल चूज हिम एज अ फादर। अगर हमारी वाइफ है, हस्बैंड है, तो एक ही होता है। तो उसको अगर जब हम चूज करते हैं तो वी आर लेफ्ट विद अ पावरफुल रिलेशनशिप, अ जॉयफुल रिलेशनशिप, बिकॉज वी मेड ए चॉइस। हमने उसको उसका परम स्वीकार किया, तब होता है। मैं सैनिक स्कूल, जैसे मैंने बताया, आर्मी स्कूल में था। उसके बाद मैं टॉप करता गया। लोगों की अपेक्षाएं थी कि मैं आर्मी में जाऊंगा, आर्म फोर्सेस में जाऊंगा। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, मुझे आर्म फोर्सेस में जाना चाहिए। तो आई टॉप द यूपीएससी, मैंने एसएसबी को टॉप किया, मैंने सारे एग्जाम सब क्लियर किए विद फ्लाइंग कलर्स। उसके बाद मेरा जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो मेरे चश्मे के वजह से -3 से ज्यादा अगर आपके नंबर हैं तो आप आर्म फोर्सेस में नहीं जा सकते हैं। तो आई वाज नॉट अलाउड टू जॉइन द आर्म फोर्सेस।
Then I chose to go to medicine. मैंने सोचा चलो मैं medical science लेता हूँ. Very fortunately, medical science worked for me in that too surgeries. मैंने surgeon बनना, gynec surgeon बनना तय किया. And by God's grace, I'm doing well. So I chose gynecology. I chose surgery over debate. I chose जब जो कुछ मेरे सामने आता था, अगर मल्टीपल चॉइसेस है तो मैं उसमें से एक चीज पसंद करता था. अगर एक ही चॉइस है तो मैं उसे चूज करता था. आई यूज्ड टू डिक्लेयर दैट ओके आई चूज यू. तो उससे मेरा काम बनता था. साहब मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने चूज किया अपनी लाइफ में ईयर 2000 में. जैसे लीना ने बताया 2000 में वी डिड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड किया हमारी अपनी टेक्निक से, स्टिचलेस सर्जरी से. तो हमने यूट्रस रिमूवल का जो ऑपरेशन होता है हिस्टेरेक्टोमी, वो एक दिन के 16 घंटों में हमने 50 ऐसे ऑपरेशंस किए विच बिकेम अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद हम लोगों को बहुत सारी कंट्रीज में इन्विटेशंस मिले, हम लोग बहुत सारी जगह पर लेक्चर्स देने गए. उसके बाद आकर मैंने ऐसा पसंद किया कि एज अ डॉक्टर आई विल प्रैक्टिस ओनली 1 टाइम इन अ डे. पूरा दिन मैं, जिसको हम गद्दा मजूरी कहते हैं, वो नहीं करूं. मैंने ऐसा तय किया कि आई गो अर्ली मॉर्निंग्स में उठ जाता हूँ 5 बजे. मैं अर्ली मॉर्निंग सर्जरीज करूंगा, मैं दोपहर तक पेशेंट्स देखूंगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा. उसके बाद आई चोज टू बी विथ माई सेल्फ. मैं अपने साथ रहूंगा. आई चोज टू बी विथ माई फैमिली. आई चोज टू बी विथ माई पैशंस. मैं नई नई स्किल सीखूंगा. तो मुझे ये जो पूरा आधा दिन है वो मैं हर रोज, लोग कहते हैं आप वेकेशन में कहाँ जाओगे, डॉक्टर्स हैं वो तो बहुत बिजी होते हैं, धड़ाधड़ी करते हैं, तो वेकेशन में कहाँ जाओगे. मैंने कहा मैं तो रोज वेकेशन लेता हूँ. आई हैव अ वेकेशन एवरी डे. मैं आधा दिन है पूरा वेकेशन में डालता हूँ. मैं रोज अपना मर्जी का, अपनी जिसमें मुझे जॉय आता है, जो प्रोडक्टिव नहीं है, प्रोडक्टिव इन अ डिफरेंट वे, वो आई हैव चोजन टू डू दैट. साहब मैंने तय किया था कि मैं कोई एमआर को नहीं मिलूंगा. मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो अपनी दवाइयों को इंट्रोड्यूस करने आते हैं, देन दे लीव सम गुडीज, आपको कुछ गिफ्ट देकर जाते हैं. आई डिसाइडेड, सो फॉर द पास्ट 25 years आई हैवंट सीन अ सिंगल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव. मैंने चूज किया था कि मैं नहीं मिलूंगा. मैं अपनी छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी अगर दवाई मुझे चाहिए तो मैं खरीदता हूँ. I have always bought my medicine. So this is what I have done. मेरे इंट्रोडक्शन में कहा गया कि हम लोग सर्जरीज फ्री सर्जिकल कैंप करते हैं. वो हमारी चॉइस है. सब मैंने देखा, ये सब मैंने अपने फादर से सीखा था. माय फादर वाज अ तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, एक तालुका विकास अधिकारी था. I used to go with him in those villages he used to visit. और वो उनकी जीप में मैं बैठ जाता था. और एज अ स्मॉल चाइल्ड मेरे फादर गांव में जाएंगे और एक हरिजन का घर होगा, वहां रुकवाएंगे और उनके यहाँ चाय पियेंगे. नीचे जमीन पर बैठकर, वो पीतल की वो जो सॉसर होती है उसमें वो चाय वो बेचारा डालता था, और काली सी चाय, हार्डली उसमें कुछ दूध सा होता था, और मुझे भी देते थे. तो मुझसे तो मुंह में नहीं जाती थी. तो मेरे सामने मेरे फादर देखते थे और इशारा करते थे कि पी जाओ, ये हम चाय नहीं पी रहे, हम प्यार पी रहे हैं. ये जो हमें रिस्पेक्ट दे रहा है और जो प्यार दे रहा है उसको पीना है. तो आई हैव लर्न फ्रॉम दिस. मुझे ये लगा कि लोग हैं वो आपको प्यार देने के लिए, आपको रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार हैं. आप अपना दिल खोलो तो लोग आपको प्यार करेंगे. हम लोगों ने डायग्नोस्टिक कैंप्स करने के बजाय हम लोगों ने सर्जिकल कैंप्स किए. और जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में कहा गया, फॉर द पास्ट 27 years एवरी ईयर वी हैव बीन डूइंग फ्री सर्जिकल कैंप्स. मैं हमेशा कहता हूं कि मैं और बिजुला जब यूएसए जाते हैं तो वहां से नई टेक्नोलॉजीज लेकर आते हैं. तो मुझे हमेशा लगा, हम दोनों को ऐसा लगा कि ये नई टेक्नोलॉजी है, इसका लाभ केवल रिच लोगों को क्यों मिले, ये गरीबों को भी मिलना चाहिए. और गरीब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वी कैन डू फ्री सर्जिकल कैंप फॉर देम. तो हम लोगों ने फ्री सर्जिकल कैंप्स किए उनके लिए. साहब मैं रोटेरियन हूँ, रोटरी में हूँ, तो मैं 23 साल से पोलियो के कैंप्स में जाता हूँ. पोलियो इरेडिकेट हुआ, भारत से बिल्कुल नेस्त नाबूद हुआ है. तो उसमें मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरा भी इसमें सहयोग, भले छोटा सा. आई वॉज अ कमिटेड रोटेरियन गोइंग फॉर दिस बिकॉज आई चोज इट. मैंने चॉइस किया.
मैं और विदुला हम लोगों ने एक बार डिनर में हम बैठे थे, हमने कहा कि अगर हम लेक्चर में कहते हैं कि पेप टेस्ट होता है, वो कैंसर को डिटेक्ट करता है, स्त्रियों के बच्चेदानी के मुख का कैंसर उसको प्रिवेंट करता है, क्योंकि उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करता है, प्री कैंसर डिटेक्ट करता है। तो विदुला ने बोला कि इसको हम फ्री कैंप क्यों नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले 16 वर्ष से एवरी ईयर वी आर डूइंग राउंड द क्लॉक, राउंड द ईयर हम लोग फ्री पेप टेस्ट करते हैं अपने क्लिनिक में। और साहब जब एक भी हमें प्री कैंसर डिटेक्ट होता है, भले ही हमने किया, एक भी होता है, तो हमें इतना आनंद आता है कि हमने एक कैंसर को होने से रोका। वी डिटेक्टेड प्री कैंसर, वी ट्रीटेड विद अ स्मॉल लेजर इंस्ट्रूमेंट, और उसको फिर कभी लाइफ में कैंसर नहीं होगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वी चूज। साहब मैं हमेशा ऐसा डिसाइड करता हूं कि हर रोज मैं 1 घंटा यूट्यूब पर नई सर्जरीज देखूंगा, मेरे फील्ड की नई सर्जरीज, और जो लेजेंड्स हैं, जायंट्स हैं हमारे फील्ड में। तो मैं 1 घंटा यूट्यूब पर नई सर्जरीज देखता हूँ। अगर मुझे कोई सर्जरी करनी है थोड़ा सा हटके है, तो आई वुड सी हाउ अदर पीपल इन जर्मनी, अदर पीपल इन ऑस्ट्रेलिया, इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये लोग क्या करते हैं थोड़ा सा भी, तो उसका बेनिफिट हम पास ऑन कर सकते हैं। मैं 1 घंटा रोज स्पिरिचुअल मेडिटेशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता हूँ। आई रीड अबाउट, मैं ओशो को पढ़ता हूँ, मैं सदगुरु के यूट्यूब्स देखता हूँ, मैं नई स्किल्स सीखता हूँ। मुझे लगता है कि बस सीखना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। तो मुझे सुडोकू नहीं आता था, तो ये लॉकडाउन का पीरियड है, उसमें मैं आई लर्न सुडोकू, तो मुझे बहुत मजा आता है। अभी भी मेरे पास कोई टाइम होता है तो मुझे कभी नहीं लगता है कि मैं कहीं हूँ, मैं तो बहुत आनंद करता हूँ। आई प्ले सुडोकू, तो मैंने सीखा वहां से। ठीक है, तो ये चीजें मैंने की है। मैंने और विदुला ने ये लॉकडाउन का जो पीरियड था, जिसमें हम लोग घर पे ही बैठना था, क्योंकि हम लोग वी हैड टू सिट डाउन इन द हाउस, तो वी डिसाइडेड के जर्मनी के कील यूनिवर्सिटी है, कील यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, तो हमने सोचा कि वहां से हम डिप्लोमा क्यों नहीं करें। तो एक नहीं दो नहीं, हमने 4 डिप्लोमास एक्वायर किए। वी अपीयर्ड फॉर, वी टुक दैट कोर्स, और हमने उसको उसका एग्जाम्स लिया, और उसमें हम लोग उत्तीर्ण हुए। हमको आज टुडे वी हैव 4 डिप्लोमास, डिप्लोमा इन पेल्विक सर्जरी, डिप्लोमा इन एस्थेटिक सर्जरी। एस्थेटिक सर्जरी मतलब वुमन का लुक है, उसके जेनिटल्स का लुक है, वो कैसे बदल सकते, पूरा कॉस्मेटिक वर्क है, ये सारी चीजें नई है। तो हम लोगों ने ये कोर्सेज किए, एंड आई एम वेरी प्राउड के ये है। मैं आपको एक छोटा सा कोरोना का एग्जांपल देता हूँ। कोरोना में हम सबको बोलते थे, हम लोग लिखते थे कि मास्क पहनना चाहिए। अब मुझे मास्क से प्रॉब्लम होती है, आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। एक तो मैं डॉक्टर हूँ, एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हूँ, और मैं फेसबुक पर रोज लिखता हूँ कि आपको मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए, और मैं ही नहीं कर पाता हूँ। तो मैं अपने घर के कंपाउंड में जब वॉक्स लेता था, तो आई यूज्ड टू पुट ऑन अ मास्क एंड प्रैक्टिस बीइंग विद अ मास्क बाय चॉइस। अगर हम चूज करते हैं तो वी आर लेफ्ट विद पावर। बर्थडेज हैं, आजकल सब लोग व्हाट्सएप पर सारा लिख देते हैं कि प्रकाश दोषी हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसा हम लिख देते हैं और बात खत्म कर देते हैं। मैंने ऐसा चूज किया कि नहीं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको मैं फोन करूंगा, उनको मैं व्हाट्सएप पर सिर्फ बर्थडे उसमें भी लिखता हूँ, पर आई चोज कि नहीं, मैं उनको विश करूंगा। मैं आपको लीना, कितना टाइम है हमारे पास? You have 25 more, 15 more minutes. 15 मिनट्स, गुड, ऑलराइट। जैसे हम लोग चॉइस करते हैं, जैसे हम लोग चॉइस करते हैं, मुझे शाहबुद्दीन भाई याद आते, शाहबुद्दीन राठौड़। शाहबुद्दीन राठौड़ ने बहुत अच्छा कहा था कि हम लोग एंटरटेन करना ही भूल गए हैं। किसको एंटरटेन करना भूल गए हैं? 3 लोगों को एंटरटेन करना भूल गए। कौन कौन है? आर यू एबल टू एंटरटेन एन ओरिजिनल आइडिया? हमारे पास कोई नया आइडिया आता है तो व्हाई डोंट वी चूज टू एंटरटेन दैट आइडिया? क्या अच्छा, वेरी गुड, इसमें और क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास एक बच्चा बैठा था, उसने एक गोल ऐसा बना दिया, उसके अंदर 3 गोल और बना दिए। तो मैंने कहा, बेटा ये क्या बनाया है? तो उसने कहा कि ये एक बच्चे का पेट है, और उसके अंदर ये 3 पेड़े हैं, है ना, पेंडा जैन खादा जैन। इट्स एन ओरिजिनल आइडिया। ऐसा ऐसा कोई, but it's an original idea. So he entertained that, he acknowledged that, and he chose कि भाई नहीं, ये बहुत अच्छा बना है। Are you able to entertain is yourself? क्या आप अपने आप को, हम सबको entertain करते हैं,
बड़े से बड़े एक्टर्स होते हैं, बड़े से बड़े एंटरटेनर्स होते हैं, सबको एंटरटेन करते हैं, एक आदमी को एंटरटेन करना भूल जाते हैं, और वो है खुद को एंटरटेन करना। आर यू एबल टू एंटरटेन योर सेल्फ? देन यू गॉट टू चेक। बहुत फेमस वाकया है कि एक आदमी बड़ा डिप्रेशन में एक साइकेट्रिस्ट के पास आया। साइकेट्रिस्ट ने कहा कि मैं आपका मर्ज मैं जान गया हूँ, आप एक काम कीजिए, ये दवाई तो लीजिए, पर एक बहुत अच्छी किताब है इसके ऊपर, तो ये आप पढ़िए तो इससे आपका हो जाएगा। तो वो देखकर रोने लगा, बोला इसको, इस किताब को मैंने लिखा है। दैट पेशेंट सेड कि मैं इस किताब को लिखने वाला हूं, तो मैं औरों का मर्ज दूर करता हूं, औरों का दर्द दूर करता हूं, आई एम नॉट एबल टू एंटरटेन माई सेल्फ। तो दिस इज द ट्रेविस्टी ऑफ द वर्ल्ड कि ये ऐसा होता है। एंड द थर्ड इज, आर यू एबल टू एंटरटेन अ स्ट्रेंजर? हम लोग स्ट्रेंजर होते हैं, लोग और लोग आते हैं तो हम लोग अपनी बात बंद कर देते हैं। वी आर नॉट एबल टू एंटरटेन अ स्ट्रेंजर, उसको हम इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। वी कैन मेक अ चॉइस एंड एंटरटेन अ स्ट्रेंजर। मैं एक छोटा सा एक एनेक्डोट सुनाना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी जीप से जा रहा था कंट्री साइड से बाहर, और उसने देखा कि एक भालू का बच्चा, अब बेयर कब, उसने रोड क्रॉस करते वहां गिर गया। तो उसने सोचा कि ये अपने फैमिली से बिछड़ गया है, उसको पता नहीं चला कि मैं क्या करूं। उसने बेयर कब को अपने जीप में रखा, उसने सोचा कि मैं इसको जू में ले जाता हूँ, उसके क्यूरेटर को दे दूंगा, वो लोग इसका अच्छा ध्यान रखेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। ही वेंट टू दैट सिटी, ही वेंट देयर, और उसने वो बड़े प्यार से बेयर कब को हाथ में लिया और क्यूरेटर को दिया, बोला ये मुझे रास्ते में मिला था। उसने कहा बहुत अच्छा किया, वाई डोंट यू पुट दिस बेयर कब, ये भालू के बच्चे को आप ही खुद रखो, इस पिंजरे में रखो। तो पिंजरा खाली था, उसमें उसने रख दिया और बाय बाय करके वो चला गया। एक साल के बाद साहब वो फिर से आया वहां पर। ही हैपेंड टू बी इन दैट सिटी आफ्टर 1 year। सो व्हाइल ही हैड सम टाइम, तो उसने सोचा कि मैं वो जू में जाता हूँ और वहां लेट मी पास सम टाइम। तो वो जू में गया और वो भालू के साथ खेलने लगा। भालू का बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो ही स्टार्टेड प्लेइंग और इशारे से हाय हेलो करने लगा है। वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा था, बहुत प्यार से उसने वो उसको रिस्पॉन्ड किया। तो द क्यूरेटर उसके पास आया और बोला ये भालू का बच्चा आपसे घुल मिल गया, बहुत प्यार से आपके साथ पेश आ रहा है। तो उसने कहा क्यों ना हो, इसको तो मैंने 1 साल पहले जंगल में से लाकर यहाँ रखा हुआ है, तो ये तो मुझे पहचानता है। तो बोला साहब वो वाला बच्चा तो हमने पीछे रखा हुआ है, ये जब आप इसमें रख के गए थे उसके बाद हमने उसको चेंज किया, ये दूसरा वाला है। तो जब मैंने ये कहानी सुनी तब मुझे लगा कि दिस इज फैंटास्टिक, कि उसने ऐसा प्रिज्यूम कर लिया कि ये तो स्ट्रेंजर नहीं है। आई नो दिस पर्सन, आई नो ये भालू का बच्चा है, ये आ રીંછનું બચ્ચું છે, એને તો હું ઓળખું છું, અને so I can play and I can communicate, I can do gestures and then we can be friends। अगर उसको पहले से पता होता कि नहीं ये वाला नहीं हो पीछे वाला है, तो वो इसके साथ इतना बर्ताव नहीं करता। सो ये हमारा अपना पर्सनल ब्लॉक है, हमारा अपनी सोच है कि हम स्ट्रेंजर्स के साथ ठीक से बात नहीं करते हैं, ऐसा हम लोग सोचते हैं। अगर हम स्ट्रेंजर को स्ट्रेंजर नहीं समझे, इफ वी चूज not to consider a stranger, then the whole world opens for us, और हमें हर जगह अच्छा लगता है। आप देखो कि अगर हम चूज करते हैं, अगर हमारे पास कोई फोकस है कोई चीज का, चाहे गांधी जी हो, उसको इंडिपेंडेंस भारत को दिलाना था, मैरी क्यूरी को कुछ इन्वेंट करना था, they focused on what they're doing, they didn't focus on what the people said, they chose to focus on something in particular। गांधी जी को अंग्रेजों ने बोला कि आप क्या मानते हैं कि हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे, तो गांधी जी ने बोला हाँ। तो दैट टाइम इट अपीयर्ड टू बी अ वेरी लाफिंग स्टॉक, बड़ा रिडिकुलस लग रहा था, पर देन ही फोकस्ड ऑन इट, ही चोज कि बस मैं ऐसा करूंगा तो वो पॉसिबल हो सकता है। तो ये सारी चीजें कब होती है? ओनली व्हेन वी चूज इट। हमारी अगर चॉइसेस होती हैं, हम चॉइस करते हैं, उसको ऑटोमेटिक पर नहीं छोड़ते हैं, तभी हो सकता है। मेरी बात में कहा गया कि मैं एक रोटेरियन हूँ। साहब रोटरी की वजह से मैं 5 अलग अलग खंडों में, 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में आई हैव बीन एबल टू गो एंड स्पीक टू देम। मैंने 5 देशों में नहीं, 5 खंडों में, 5 कॉन्टिनेंट्स आई हैव स्पोकन। हम लोगों ने, मैंने और विदुला ने मिलके ऐसा सोचा कि हम लोग जो विमेन्स हेल्थ के बारे में जानते हैं, हमारे क्लिनिक में लोग आते हैं, उनके सिवा
जो यंग गर्ल्स हैं या जो कॉलेज गोइंग हैं या जो वर्किंग विमेन हैं या जो हाउस मेकर्स हैं, उनको अलग अलग तरीके से व्हाट इज न्यू इन विमेन्स हेल्थ उसके हमने लेक्चर्स दिया उनके साथ, उनकी भाषा में, गुजराती में हो, हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, किसी भी भाषा में हो। तो हम लोगों ने मोर देन 350 टॉक्स डिलीवर किए ऑन विमेन्स हेल्थ एंड वी कंटिन्यू डूइंग इट। हम लोगों को कोई कहता है तो हम लोग उसको प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं हमें ये करना है। सो दिस इज सम ग्रेट थिंग। एक लास्ट में मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। एक है, एक शब्द है સગાવાલા। આપણે ગુજરાતીમાં એક શબ્દ છે સગાવાલા, અને ગુજરાતી લોકો તરીકે આપણે એને બેમાં ડિવાઈડ કરી દીધા, સગા અને વાલા। જે સગા છે એ વાલા નથી, જે વાલા છે એ સગા નથી એમ। એટલે એ આપણી ચોઈસ છે। આપણે જ્યારે મિત્રો બનાવીએ, when we make friends, તો એ આપણને વાલા લાગે છે, અને સગા તો આપણે જન્મ્યા ત્યારથી આપણા સગા જ છે, આપણી કોઈ એમાં પસંદગી જ નથી એવું આપણે માનીએ છીએ। એટલે સગા સગા અને મિત્રો છે તે વાલા એમ। આપણે આજના ટોક પછી આપણે સગાઓને પણ વાલા બનાવી શકીએ બાય ચૂઝિંગ ધેમ, કે ભાઈ ના તમે ઘણું બધું મારા માટે કર્યું છે, અને વોટએવર જે પોઝિટિવ એમના વિશેનું હોય તેને આપણે ફ્રન્ટમાં રાખીએ, અને વેન વી મેક અ ચોઇસ આપણા તમામ સગા છે તે પણ વાલા થઈ શકે છે। એક ત્રણ શબ્દો બીજા મારે કહેવાય છે, ક્ષમા, પહેલ અને અપવાર। આ ત્રણ વસ્તુઓ પર આપણે જૈનો તો ખાસ ઘણા બધા આમાંથી જૈનો હશે, તો જૈનો તો ખાસ આના ઉપર ફોકસ કરે। હું એમ માનું છું કે ઇફ યુ આર એબલ ટુ ફોરગીવ, if you are able to initiate something, or if you are able to make an exception, these are all choices we can make. Our life is left more joyful. જે ક્ષમા એ સૌથી મોટી ક્ષમતા છે, અને પહેલ કરે તે જ પહેલવાન। હું તો એમ કહું છું કે પહેલ કરે તે જ પહેલવાન। અને આપણે એક્સેપ્શન મેકિંગ કરીએ, ધેટ ઇઝ લવ। આપણે પ્રેમ કરીએ તે પ્રેમ કોને કહેવાય કે આપણા કરતા વધારે આગળ કોઈને મૂકી દઈએ, એક્સેપ્શન મેકિંગ કરીએ તે આપણા માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। આપણે આપણા રિલેશનશિપમાં હું ને વિદુલા ઘણીવાર વાત કરીએ, અને I just want to share, Lina, that our breakfast table every day, on our breakfast table when Rini was around, અમારી daughter અમારી સાથે હતી, every day I used to tell an inspirational story every day on a breakfast table, every day. કારણ કે અમે એવું નક્કી કરેલું કે we want to make a good human being out of Rini, and very fortunately she has grown with compassion. She Vidula and Rini are givers. I learn from them. કંઈક હોય તો ઊભી રાખે, એના માટે કંઈક આપીને જાય, કંઈ પણ, અને lot of you must be doing that. પણ this was an exception કે ભાઈ તમે એ વેલ્યુઝ જનરેટ કરો। ત્યારે મેં એકવાર વાત કરી હતી કે આપણા કોન્વર્ઝેશન્સ ક્વેશ્ચન ફોર્મમાં હોય, Lina. If our conversations are in a question form, life is much better. This is a choice we can make. If our conversations, હું મારા પત્ની સાથે વાત કરતો હોઉં, હું એમ કહું કે આપણે સિનેમામાં જઈએ, અથવા હું એમ કહું કે આપણે સિનેમામાં જઈશું, તો ક્વેશ્ચન ફોર્મમાં જ્યારે વાત કરીએ, when we make a question form, the other person is left with a choice. Yeah. We are able to give a choice to the other person. So this is what I want to make my concluding remarks on it. Choices and making choices even when there are no other choices, they leave us very powerful. તમે એક વસ્તુ સિમ્પલ, one of my friends, he was my schoolmate, સિયાચીન ગ્લેશિયર પર એ લડાઈ લડતો હતો, he was in the armed forces, અને suddenly એ પડ્યો ત્યાંથી, he fell from there and he was almost dying. That time he told himself that I choose to live. All that he wanted to say was, I choose to live no matter what. And that kept him alive. And then he survived and he served the army till he retired. So we are very happy. Nelson Mandela, for years together, for decades, he was imprisoned. And a single cell ma, cellular prison ma, 23 કેટલા વર્ષ સુધી એને નેલ્સન મંડેલાને ત્યાં, હવે કોઈ પણ માણસ એક વર્ષ સુધી પણ જેલમાં રહે તો ગાંડો થઈ જાય, એના બદલે for decades he remained in the jail, but he chose the jail. એને થયું કે મારે અહીંયા રહેવાનું છે, I choose it. And so when he came out of it, he was able to forgive the tormentors. જે એના જે tormentors હતા એને forgive કરી શક્યો only because he was left powerful. When he came out, he was fresh. He was not sullen. He was not shaky. બધું powerful હતું. એટલે આ પરમ સ્વીકાર જે આપણો છે, જે ચોઈસ કરીએ અને ચોઈસ પછી બધા કારણો બહાર કાઢી નાખીએ, ત્યારે we are left very powerful.
Thank you so much. Thank you for listening to me. થેન્ક યુ સો મચ. તમારા પોતાના જ લાઈફના ઇન્સિડન્ટ્સ વળીને કેટલી સુંદર વાત તમે, જ્યારે ઘણીવાર કોઈ માણસ મોટી મોટી વાત કરે, જો કે ઓફકોર્સ નેલ્સન મંડેલા, ગાંધીજી એની વાત કરે તો લોકોને જાણીતી હોય અને પોતાની લાગે, પણ જ્યારે પોતાની લાઈફની કોઈ વાત કરે ત્યારે વધારે ઇન્સ્પિરેશનલ લાગતી હોય છે. થેન્ક યુ સો મચ મુકેશભાઈ. બહુ જ સિમ્પલ વેમાં બહુ જ સરસ સરસ તમે વાત કરી છે. So now it's an open forum for the question answer. કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો ચોક્કસ પૂછે, પણ સૌથી પહેલા મારે એક પ્રશ્ન પૂછવો છે કે આપણે ચોઇસ ક્લિયર કરીએ ત્યારે વાંધો નથી આવતી, પણ તમે જેમ કે પહેલી વાત એક ફ્રીજની કરી, જ્યારે ઘણી બધી ચોઇસીસ થતી હોય છે ત્યારે માણસ વધારે કન્ફ્યુઝ થતો હોય છે, એવો મારો અનુભવ છે. તો એમાં કોઈ ટીપ આપી શકો તમે કે કઈ રીતે, હાઉ વી કેન નેરોઈંગ અવર ચોઇસ એન્ડ હાઉ વી શુડ ફોકસ ઓન અવર ચોઇસ? I think આમાં જે પ્રેક્ટિકલ ટીપ કહી શકો તો ટીપ છે ઇઝ ટુ રાઇટ ડાઉન. આપણે ઘણીવાર આપણે લખ્યા વગર પહોંચી જતા હોય. ધારો કે તમે જ કીધું એમ ફ્રીજનું એક્ઝામ્પલ છે, તો ફ્રીજ ખરીદવા માટે આપણે પહેલા પહોંચી જતા હોય, પછી ત્યાં આપણે બધું વિચાર કરતા હોય. If we are able to jot down, then we will narrow the choices right from the beginning. ઘણીવાર આપણે આપણા દીકરાને કે દીકરીને લઈને જઈએ તો એને પૂરી ખબર નથી હોતી કે આપણું બજેટ શું છે. So he or she is going to point out at something that you can't even afford or it's out of your budget. So then the confusion begins there. આપણે ઘરમાં બેસીને જેટલો સમય આપણને આપણી પાસે હોય એમાં આપણે jot down the points કે ભાઈ આટલી વસ્તુઓની અંદર આપણે જવાનું છે અને આપણે આ રીતે ચૂઝ કરવાનું છે. So then it is there. Actually my focus is on the technology of choosing. Choosing doesn't mean deciding. Choosing means બાકીનું બધું એકવાર ચૂઝ કર્યા પછી, એકવાર નક્કી કર્યા પછી બાકીનું બધું. I choose chocolate because I choose chocolate. I chose Vidula because I chose Vidula. That's it. એટલે એના પછી you are left with a huge power. So you should be ready with the consequences if it comes in your path. Yeah. તમે ઘણીવાર મને કોઈ લોકો એમ કહે કે ભાઈ અમે લોકો ચૂઝ એટલા માટે નથી કરતા કે then you are responsible for it. Yeah. કે તમે બહુ મોટા થઈને કહેતા હતા કે તમે આ ગાડી ખરીદો, લો ખરીદીને તમે શું કર્યું તમે? So whether you choose or you don't choose, you are responsible anyway. તમે જે કંઈ વસ્તુ કરો છો, you are responsible for your life anyway. અને રિસ્પોન્સિબિલિટીને જ્યાં સુધી આપણે બ્લેમ સમજીશું ત્યાં સુધી it's going to bring hell. People will shirk from responsibility. Yeah. So we have to take a stand for that. Absolutely. You are absolutely right. You have answered your own question. Yeah, absolutely. Yes. I can see two hand raised. One is Dr. Nupur. Unmute yourself and ask the question. Thank you so much, sir, for this motivation session for me. Sir, mainly ये पूछूं है, I am basically a neurophysiotherapist. And recently I have pursued my master's in hospital administration. So, sir, atyare because of the scenario, jobs nathi etli market ma, as we all know. So what should I do? Like, divse ne divse I am feeling demotivated ke job nahi male, શું થશે? બરાબર છે. So મેં જે લીનાન સાથે વાત કરી ત્યારે જે કીધું ને એ જ અપ્લાય થાય છે તમને અથવા કોઈને પણ એમ. The point is we should sit down, give some time to the choices we want to make. જેમ કે ન્યુરો ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ માટે મારે હોસ્પિટલ એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં જવું કે નહીં, મારે જોબ લેવી કે નહીં, તો એના પ્રોઝ અને કોન્સ I challenge you કે તમારા પોતાના સિવાય કોઈ તમારાથી વધારે જાણતું જ નથી. ઉપરથી એડવાઇસ તો હું પણ આપી શકું, બીજા કોઈ પણ આપી શકે, પણ નુપુર તમે તમારી જાતે તમે જોટ ડાઉન ધ પોઈન્ટ્સ, જેને સ્ટ્રાઇક કરવાના કાઢી નાખો. એમ કરતા કરતા તમને સ્પષ્ટ દેખાશે. યુ વિલ બી ક્લિયર અબાઉટ વોટ એવર ઇટ ઇઝ. અને અલ્ટિમેટલી આપણે પેલું પગલું ભરતા એટલા માટે ડરતા હોઈએ છીએ કે પછી પાછળથી કોઈ એમ ન કહી જાય. હવે એ તો તમે જે કરવાના એમાં કોઈક ને કોઈક તો કહેવાનું જ છે. અને એ તો આપણે ડેફ ફ્રોગ બની જઈશું. કોઈ આપણે જે ફ્રોગ છે, જે દેડકો છે સાંભળતો નથી, એ સૌથી આગળ જતો રહે છે. એટલે આપણે ડેફ જ બની જવાનું અને આપણને જે ગમ્યું અને બી રિસ્પોન્સિબલ. મારે એક ઘટના શેર કરવી છે. અમારે ત્યાં એક નિતેશ કરીને અમારા લેન્ડમાર્ક ફોરમમાં અમારી સાથે નિતેશ કરીને. નિતેશ વોઝ એન એમ્પ્લોયી નુપુર ઇન એ બિઝનેસ.
અને એને જોયું કે બધા કોન્ટ્રાક્ટ્સ મારા થ્રુ જ કંપનીને મળે છે ને લાખો રૂપિયા કંપની કમાય છે. એક દિવસ એને વિચાર કર્યો કે તો પછી આ બધા કોન્ટેક્ટ સાથે હું તો પરિચયમાં છું, તો લેટ મી લીવ ધ જોબ, સ્ટાર્ટ માય ઓન બિઝનેસ. સો હી ચોઝ ટુ સ્ટાર્ટ અ બિઝનેસ. આ તો એને પોતે શેર કર્યું. અને વેન હી સ્ટાર્ટેડ બિઝનેસ હી સો કે એ બધામાંથી કોઈ આવતું જ નથી એની પાસે. હવે ઘણા લોકો છે, ધીરુભાઈ અંબાણી છે, એને પોતાનું શરૂ કર્યું તો લાખો લોકો આવે. આવનાર આવે છે, ન આવે તો ન પણ આવે. એ માણસને પોતાના બિઝનેસ શરૂ કર્યા પછી 6 મહિના 12 મહિના જે કે એને રાહ જોઈને હી રિયલાઇઝ કે ના મેં ખોટું કર્યું. તો ધેન હી ચોઝ ટુ કમ બેક ટુ હિઝ જોબ. અને એના એમ્પ્લોયરને મળ્યો અને કે મેં આ ભૂલ કરી છે અને મારે રીએમ્પ્લોય થવું છે, તમારી ત્યાં જગ્યા હોય તો મને આપો. અને હી વોઝ ટેકન બેક. એટલે દર વખતે ચોઇસ કે આપણે પરમેનન્ટ નથી. મારે એક વસ્તુ બનવી છે એ ફાઇનલ. એવું આઈ વોન્ટેડ ટુ જોઈન ધ આર્મ્ડ ફોર્સીસ. ના થયું તો પછી then I became a doctor. એટલે આપણે ફેરફારો કરી શકીએ. ચોઇસ ઇઝ અ પાવર. બરાબર? ડેફિનેટલી. સોરી, હજી બીજું તમે આજ જે કહ્યું એના જ વિષયમાં આગળ પૂછવું છે. So I understand that choice is a power and I chose to become a clinical operations manager. So like હવે કેવું છે કે અત્યારે મને ડિમોટિવેશન ફીલ થઈ રહ્યું છે અને એવું થાય છે કે એના કરતાં બેટર કે મેં બેચલર્સ કરી દીધો ફિઝિયોથેરાપીમાં એન્ડ આગળ ખાલી ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ થઈ ગઈ હોત તો ઇટ વુડ હેવ બીન બેટર. બટ ધેન ટુ એવરી ડે આઈ કાઉન્સલ માયસેલ્ફ કે નહીં, યુ હેવ ટેકન ધ રાઇટ સ્ટેપ. કે અચ્છા MHA કરવું છે, કર્યું, વેલ એન્ડ ગુડ. હવે આગળ શું કરવું છે તારે પોતાને રસ્તો બનાવવાનો છે. બટ સર બીજી એક વસ્તુ કન્ફ્યુઝન ક્યાં થાય છે કે recently I had one interview in a very well-known hospital of Ahmedabad and હા પે સ્કેલ એટલો નથી ત્યાં આગળ and they want me to join as a management trainee as well as a physiotherapist but pay scale is very less. બરાબર. એટલે કન્ફ્યુઝન મને ત્યાં થાય છે. અમે લોકો હું ને વિદુલા we are in practice for 33 years now. બરાબર? હવે અમે લોકો અનુભવે એવું માનીએ છીએ કે તમને ગમે તે કરવું, પૈસા તો પછી આવી રહેશે. શરૂઆતમાં એવું લાગે પણ તમને એવું ગમ્યું, if your heart says, if Nupur's heart says I want to do this, if you are passionate about it, then don't worry. બીજું એક આપણે મિસ કરતા હોઈએ છીએ તે છે કે આપણે નક્કી કરીએ કે અમદાવાદ જઈને કામ કરવું છે તો અમદાવાદ સુધી તો આવી જઈએ, પછી કામ નથી કરતા હોય. આપણે એમ કહીએ ને અમદાવાદ જઈને કામ કરવું. એટલે you have to put in more than ordinary efforts in the new job or new position you are taking. You got to talk to yourself like that. હું કઈ સલાહ નથી આપતો, બધા માટે જુદું છે. It's fine. I mean, but again, my only suggestion is to write it down. અને બહુ honestly write down honestly કે ભાઈ મારે આ કરવું છે અને આમાં વધારે માર્ક્સ છે તો એમાં કરવાનું. અમારો એક US માં એક ડોક્ટર ફ્રેન્ડ છે, એની ડોટરે નક્કી કર્યું કે મારે MBBS કરવું છે તો she started doing MBBS. એક વર્ષ પછી એને લાગ્યું કે ના મારે જર્નલિસ્ટ બનવું છે તો she became a journalist. ત્રીજા વર્ષે એને એમ લાગ્યું કે ના હવે મારે ફાર્મસીમાં જવું છે તો she went to pharmacy. હવે અમેરિકામાં તો આ બધું આમ it's like આમ ધડ બરાબર. maybe is it possible here or પણ એક વસ્તુ હંમેશા યાદ રાખજો forever until your death, and do not heed to the people's criticism. Never. It doesn't work. કોઈની જરૂર નથી. કોઈ જે કંઈ કહે નમસ્તે, thank you for your advice. બસ પછી કરવાનું આપણે જવાનું. For that we had a session on log kya kahenge. Forget about it. Log kya kahenge. We had a session in a previous one. Absolutely. And it's a very important topic. બરાબર. Yeah. Second, Dr. Vidulaji, આપ તમારી વાઇફ જ કઈ આજે પૂછવા માંગે છે. આજે મારો આવી બનવાનું. Mukesh, just a second. Hello. Yes. Thank you so much for your advice. I'll definitely follow this. Thank you so much. God bless you and let me know what's happening. I am there on the Facebook. You can look me up on the Facebook as Mukesh Bavishi, and I'll be pleased to know your progress. God bless you. Yeah. Thank you so much, sir. Yeah. Okay. Mukesh, I just wanted to tell you, why don't you tell about that big stone and small stone that we talked with Rini, and when Rini was to decide something, that big stone. Yes.
લીના એન્ડ એવરીબડી આ વસ્તુ તો જાણીતી છે, પણ મારે આ કહેવું છે કારણ કે આ ચોઇસીસમાં કામ આવે છે. અમે લોકો બ્રેકફાસ્ટ ટેબલ પર હતા ને હું મારી અદામાં સ્ટોરી સંભળાવતો હતો. મેં કીધું કે ભાઈ એકવાર એક માણસ એક મોટો મેનેજર હતો અને મોટિવેશનલ પર્સન, એણે એક મોટી બર્નિંગ લીધી એ ટ્રફ, અને પછી એણે એની અંદર મોટા મોટા પથ્થર મૂક્યા અને એને બધા સ્ટુડન્ટ્સને પૂછ્યું કે ઇઝ ધ ટ્રફ ફૂલ, આ બધું ફૂલ થઈ ગયું? તો કે હા. પછી એને નાના પથ્થર નાખવા માંડ્યા, તો સાઈડમાંથી બધી જગ્યાઓ બની ગઈ ને એમાં નાના પથ્થરો જતા રહ્યા, પછી ફૂલ થઈ ગયું. એટલે કે ઇઝ ઇટ ફૂલ નાઉ? તો કે યસ. બધાએ કીધું યસ. ત્યાં એને રેતી નાખવાનું ચાલુ કર્યું, તો રેતી આમ પછી નાની નાની એમાંથી જગ્યા કરીને બધે પહોંચી ગઈ. ઇઝ ઇટ ફૂલ? તો કે હા. પછી એને પાણી નાખ્યું, તો પાણી પણ જતું રહ્યું ને સરસ જગ્યા બની. એટલે ઈચ ટાઈમ યુ સે યુ આર ફૂલ, યુ સ્ટીલ હેવ અ સ્પેસ ફોર ફર્ધર ગ્રોથ. અને બીજું એને એવું સમજાયું કે મોટા મોટા પ્રોજેક્ટ, આપણા મોટા મોટા ડ્રીમ્સ હોય એ શરૂઆતમાં મૂકી દેવાના. ધારો કે તમે પહેલું જ પાણી મૂકી દો રેતીમાં નહીં જાય, તમે રેતી મૂકી દીધી તો નાના પથ્થર નહીં જાય, નાના પથ્થરો મૂક્યા હોય તો મોટા પથ્થરો નહીં જાય. તો આવું હું સમજાવતો ત્યારે વિદુલાએ મને એમ કીધું કે બરાબર છે, પણ એટલે રીનીએ એવું પૂછ્યું કે ઘણા લોકો અમુક ઉંમર પછી આવું વિચારે અથવા આવું વોટ્સએપમાંથી સાંભળે તો એ લોકોએ શું કરવું જોઈએ એમ. રીની વોઝ પાવરફુલ, શી વુડ આસ્ક સર્ટન ફની ક્વેશ્ચન્સ. તો હું તો હજી વિચાર કરું એ પેલા વિદુલા કે એ બરણીને ઉલટાવી દેવાની, બધા પથ્થરો ફેંકી દેવાના, બધું પાણી કાઢવાનું, નવેસરથી ચાલુ કરવું. તો મને આ વસ્તુ બહુ જ ગમી કે તમે કોઈ પણ ઉંમરે, કોઈ પણ સમયે અને કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં નવેસરથી શરૂ કરવાનું ચૂઝ કરી શકો છો. વેરી પાવરફુલ. થેન્ક યુ ફોર રિમાઇન્ડિંગ. તારું આ જ કામ છે, તું રિમાઇન્ડ જ કરે. ખાસ તમને બંનેને આજે લોટ્સ ઓફ થેન્ક્સ અને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ એટલે કહેવાના છે કે બહુ હ્યુજ સર્જરી તમે કંઈક કરીને આવ્યા છો, બહુ હ્યુજ કંઈક. ઇટ વોઝ અ વેરી લોંગ સર્જરી. તમને ફ્રેશન અપ થવાનો બી ટાઈમ નથી મળ્યો, અને છતાં પણ તમે અમારા પ્લેટફોર્મ પર આવી ગયા છે, એટલે ખાસ થેન્ક યુ તમને બંનેને. અને આપણી વચ્ચે ડોક્ટર નીતિન દોશી છે USA થી, એ પણ કંઈક પૂછવા માંગી રહ્યા છે. મુકેશભાઈ, કેન યુ લિસન મી? યસ સર. થેન્ક યુ. તમને યાદ કરાવું, એક તો થેન્ક યુ ફોર લીના અને પ્રકાશ. એ પ્રકાશે જ મને રેફરન્સ કરેલું 1994માં. હું મારા વાઇફને લઈને તમારી પાસે આવેલો હિસ્ટેક્ટોમી માટે, અને યુ ડીડ હિસ્ટેક્ટોમી ઓફ માય વાઇફ ઇન 1994. એ વખતે હું સુરેન્દ્રનગર હતો, સુરેન્દ્રનગરથી આઈ કેમ ટુ અમદાવાદ. અને પછી 3 વર્ષ પછી આઈ મૂવ ટુ નોર્થ અમેરિકા. આઈ એમ નાવ ઇન USA ફોર લાસ્ટ 22 years. But still I am in the Florida છો, ત્યાં ફ્લોરિડામાં. પણ એટ ધેટ ટાઈમ સ્ટીલ આઈ રિમેમ્બર યોર જોય, વોટ યુ ટોકિંગ, યુ ડીડ સર્જરી. હું વાઇફની સર્જરી તમારી સાથે હાજર હતો. વિથ ઓલ થિંગ ઇઝ સ્ટીલ ઇન માય માઇન્ડ. એન્ડ થિંક રિમાઇન્ડ, એન્ડ પર્ટિક્યુલરલી ટુડે તમારા બધા ઇન્સિડન્ટ્સો પાવરફુલ હતા. એમાં બે મને બહુ ગમ્યા. એક તો સૈનિક સ્કૂલમાં તમે તમારા મધરનો પલ્લો પકડતા હતા અને યુ વેન્ટ ટુ સૈનિક સ્કૂલ, અને હાઉ યુ મેક દેટ કંટાળામાંથી હાઉ યુ મેક ધી લવ ટુ ધ સૈનિક સ્કૂલ. એન્ડ સેકન્ડ જે તમે કીધું કે હરિજનને ત્યાં જે તમે ચા પીધી, બધા બહુ ફેન્ટાસ્ટિક હતા. મારા ફાધર એટલા બધા, નીતિનભાઈ એટલા બધા ઇન્સ્પાયરિંગ હતા ને. મેં મારા એકવાર ફાધર્સ ડે મેસેજમાં ફેસબુક પર લખેલું કે માય ફાધર હેઝ નેવર ટોટ મી એનીથિંગ. માત્ર કર્યું છે ને મેં એને જોયું ને એમાંથી શીખ્યું. લાઈક ધેટ. થેન્ક યુ સો મચ સર. ના પછી તમને શ્યોર આપણે મળશું પાછા. અને ઇટ વોઝ અ વેરી પ્લેઝન્ટ ટુ લિસન યુ ટુ એન્ડ યોર વાઇફ એન્ડ હોલ ફેમિલી, ઓલ થિંગ, એન્ડ ઓલ્સો ઇટ ઓલ ક્રેડિટ ગોઝ ટુ લીના. થેન્ક યુ વેરી મચ. નીતિનભાઈ, મારે શું કહેવું છે, મારે એવું કહેવું છે કે ઘરમાં તો મને બોલવાનો મોકો નથી મળતો, એટલે લીના જેવા લોકો મને બોલવાનું અહીંયા વિદુલાબેન સાંભળો છો ને? Not true. I don't agree. Make a choice. But Nitinbhai, I am so happy for you to have reminded me that I operated on your wife, and I hope she's doing well. So thank you so much. પણ મને ખ્યાલ છે કે રેગ્યુલર જે આપણું સમાજ છે, પછી આપણું જે રોટરી વર્લ્ડ છે, આપણું ફ્રેન્ડ્સનું જે વર્લ્ડ છે, એમાં તમે બંને એઝ અ કપલ હંમેશા યુ આર એકચ્યુઅલી યુનિક કપલ વિથ ફુલ ઓફ પોટેન્શિયલ એન્ડ પાવરફુલ પર્સનાલિટી.
અને બહુ જ રોમેન્ટિક, બહુ જ લવેબલ, ઓલવેઝ રેડી ટુ લર્ન ન્યુ થિંગ્સ એટ એની જ એજ. એટલે તમારા લોકોની અમુક વાત માટે તો ખરેખર ઇટ ઇઝ ઓલ બીકોઝ ઓફ વિદુલા. એ બહુ જેન્ટલી મૂકી દે કે આપણે આવું કરીશું અને કોઈ ના જ ના પાડી તો શું કરવાનું. તો આજે હું ભૂલી ગઈ, તમારા બંનેની સ્પીચ સાથે રાખવા જેવી હતી. તો પછી પેલું આશા ભોસલે જેવું થાય. આશા ભોસલે ને લતા મંગેશકર નું હતું ને, પછી લતા મંગેશકર જ ગાય અને પેલી છેલ્લે એક નાનકડું હાફ સેન્ટેન્સ ગાવાનું આશા ભોસલે. એટલે વિદુલા આખું જ બોલે ને મારે થોડુંક જ બોલવાનું એવું થાય. વિદુલાબેન, હવે તમે મારા રડારમાં આવી ગયા છો. One special personal lecture for you. પણ લીના બહુ જ મજા આવી. It was like fun. So meeting you. Thank you so much, both of you. Really, thank you so much from bottom of my heart. And when Dipal Dave has raised her hand, better unmute yourself and ask. Yeah, she is from Bangalore. Yeah. Hello, sir. Thank you so much, Renaji. આજે સર આટલા 56 એપિસોડમાં એટલા બધા નવા લોકો પાસેથી શીખ્યું છે મેં કે હું લકી માનું છું મારી જાતને કે લીલાજીના કોન્ટેક્ટમાં આવી. અને આજે સર તમને અને મૃદુલા મેમને જોઈને મને એટલું દિલમાં સારું લાગે છે. એકચ્યુઅલી અત્યારે મેં ક્વેશ્ચન રેઝ કરવા માટે નહીં, અત્યારે સ્પેશિયલી તમને થેન્ક્સ કહેવા માટે કર્યો છે કે તમને પહેલે જોઈને હું એટલું શીખવું છું. તમે જે સ્ટાર્ટિંગમાં વાત કરી ને કે અત્યારે તમે કેટલા જોલી રીતે તમે બંને કપલ્સે એકદમ વાત પણ કરી. ઇટ્સ સો ઇન્ટુ, બહુ ઇન્સ્પાયર થાય છે મને જોઈને. અને તમે સ્ટાર્ટિંગમાં તમે જે ચોઇસ માટે શીખવાડ્યું કે લાઈફમાં જે બી કરો એને ચોઇસ બનો, ડેડિકેટ કરો. આઈ એમ સો હેપી ફોર દેટ. અને હું એક વસ્તુ કહી શકું કે મારી પાસે તો રીઝન છે તમને બંને મળવાનું, બીકોઝ આઈ એમ સફરિંગ ફ્રોમ એન્ડોમાયોસિસ સિસ્ટ એન્ડ ઓવરિયન પોલિપ last 3 years. I am taking here medicine from the Dr. Hema Divakar last 3 years. Sometimes I got frustrated like with the pain. Please operated me. મારું યુટ્રસ ઓવરીઝ કાઢી નાખો. બહુ પેશન્સ સાથે એમણે મને નાની છોકરીની જેવું કહીને એવું સાચવીને, આઈ એમ નોટ લાઈક છોકરી 43 ઓલ્સો, શી ટ્રીટ મી લાઈક વન બેબી. No 43 but she what you must do Deepal is to take our mobile number, WhatsApp number from Leena or Prakash, and then you can send your reports. Maybe we can do something. We are not sure. Thank you so much. Mukesh, share all your whereabouts to me. તો પણ રિપોર્ટ કરતા વધારે હું માનીશ તમે અમદાવાદમાં હો તો મારી એક વાર તમને બંનેને સાથે મળવું છે. લાઈફનો કોઈ ભરોસો નથી, પણ લાઈફમાં સારા માણસને મળેલી વસ્તુ જે તમને અંદરથી ઇન્સ્પાયર કરે ને, ધેટ ઇઝ બેસ્ટ. પણ તું અમને બંનેને સાથે જોવા માંગે છે તો એ બાને હું પણ થોડી વાર એની સાથે રહીશ. આજે મારે હક તો નથી તમારા બેની વચ્ચે, પણ આજે ઘરે તમારો ક્લાસ થવાનો એ તો પાક્કો છે. એટલે એક વિડિયો રોજ ક્લાસ જો દીપલ અમે લોકો I have chosen to have a class every day, so that's a choice I have made. પતિ અમે તો રોજ ક્લાસ હોય છે, રોજ સાંભળતા હોય તો. મને બહુ જ ગમી કે if you have just a chocolate and you choose to go ahead with that chocolate, that was the fantastic part, I guess. Ke jare burn the bridges behind valu ke you have no choice, then make it a choice. Make it that was very powerful. Really a take home message. I think Pawanji, you have on your video, so you want to ask anything? Yes doctor. Yes sir. भाई डॉक्टर पवन तू क्या कर रहा है यहाँ पे? पर मैं आपको सुन रहा हूँ और मुझे हमेशा आपको सुनने की इच्छा रहती है और कभी दिल नहीं पड़ता यार. इसका कारण क्या है? Thank you so much. God bless you. ये है ही ऐसे, उनको सुनने में कभी दिल नहीं पड़ता है. Thank you so much. डॉक्टर साहब का लेक्चर और डॉक्टर साहब का जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, इट्स फैंटास्टिक. Thank you Pawan. God bless आधा you. तो मरीज वैसे भी ठीक हो जाता है बिना दवाई के, और डॉक्टर साहब की सो यहाँ पे मैं मधुला भाभी की अगर हंसी साथ में आ जाती है तो वैसे ही पेशेंट अच्छा हो जाता है. क्या बात. बिल्कुल. अच्छा, मैंने दीप्ति उपाध्याय जी को हैंड रेस करते हुए देखा, फिर हैंड ऑफ करते हुआ. मेक अ चॉइस. I was just going through it. I was looking.
I was just looking for time, and I said no, I don't want to race. I have same like Deepal. કે તમને બંનેને સાથે જોઈને આજે હવે અમારી લાઈફમાં શું ચોઈસ કરવાની છે ને કે તમે દીકરીની સાથે જે રીતે બ્રેકફાસ્ટ ટેબલ પર મોટિવેશનલ સ્ટોરી કહેતા હતા, તમને જોઈને લાઇવલી કપલને જોઈને we inspired today and we will make some changes in our life as well. Wow. Sorry to interrupt in between. બટ આજથી હું પણ મેં એવું ધાર્યું કે એટલીસ્ટ મારા સન જોડે અમે એટલીસ્ટ ડિનર ટાઈમ પર સાથે બેસીએ છીએ તો હું કંઈક સારી વાત કરીશ. મારામાં એટલી પેશન્સ નથી કે હું કંઈક સ્ટોરી ઉપર કંઈક સારી વાત મારા છોકરાને રોજ એક ના મેક ઇટ અ ચોઇસ એન્ડ you can share one story daily. Make it a choice. અને when we write it down મારે આ કરવું છે તો થાય જ છે. અને you start તમે વિચાર કરો કે આ થઈ જ શકે, પોસિબલ જ છે. બરાબર ને? ઓર પવન, થેન્ક યુ સો મચ. ખાલી લાઈફ ઇઝ અ ચોઇસ ઉપર નથી બોલ્યા, ઘણું બધું બોલ્યા છો. It's definitely, and we learned a lot today, and it's not like it wasn't any presentation or anything, but we are taking lots of things today. Dipti ji, from where you are? I'm from London. Okay. Oh yeah. You from Ahmedabad. અને મારે દીપાબેન જેવો જ પ્રોબ્લેમ છે. હું અમદાવાદ આવવાની રાહ જોઉં છું અને આ વખતે હું તમારી વિઝિટમાં આવીશ જ. Definitely. It's not similar problem like Deepaben, but yeah. But I'm going to come and visit. But you are in my group. You are my getting messages, right? Lena, can I say something? Jare આપણે like we have a lot of women here in this group, so ક્યારેક આપણે વિમેન્સ હેલ્થ ઉપર એક નાનકડો પ્રોગ્રામ કરીએ. એમાં જે અમારું છે ને વોટ્સ ન્યુ ઇન વિમેન્સ હેલ્થ, ઇટ સોર્ટ્સ આઉટ અ લોટ ઓફ પ્રોબ્લેમ્સ. અને નીતિનભાઈએ પણ શેર કર્યું અબાઉટ ધ સર્જરી ઇન ધ ફેમિલી એન્ડ ઓલ. સો વી ટ્રુલી એપ્રિશિએટ ધેટ. For sure. Yeah, let me check with the dates કે કઈ first available છે. Actually today I supposed to fly for USA. મારી આજે રાતની જ ફ્લાઇટ હતી, પણ એટલે મે સપ્ટેમ્બરમાં રિટર્ન થવાની હતી, ત્યાં સુધીના બધા બુક કરી દીધા છે. So I get a good vacation at USA. પણ હવે unfortunately US embassy has denied. Please go ahead. બરાબર. એટલે હવે probably in the month of October we are planning to go. So September સુધીના બધા book છે almost. But let me check with the first available date. I appreciate that. Yeah, for sure. બહુ જ મજા આવી મુકેશભાઈ. મારા કરતા તો ઘણા બધા લોકોએ ઘણું બધું કહી દીધું છે. So I am very much happy with that. And some Naveen Mistry ji, it will be a last question. You have raised your hand, unmute yourself and ask. Hello. Yes, Naveen ji, you there? Naveen, unmute करवानो, unmute. Yes. Yeah, go ahead. Hi Naveen. सुनाई देता है? हाँ जी. देखा है. સરસ હતું તમારો સંવાદ સાંભળ્યો, બહુ ઇન્સ્પિરેશનલ હતું, મજા આવી એમ. કોંગ્રેચ્યુલેશન. ગર્લ્સ સ્કૂલમાં પણ તમે બહુ હજી પણ છોકરીઓ યાદ કરે છે કે મુકેશભાઈને ફરીથી બોલાવો ને. વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. અમે લોકો કલોલમાં તમારા થકી જ બધા ત્યાં બધા પ્રોગ્રામ્સમાં આવ્યા છીએ અને વી આર વેરી હેપી. તારો ફોન આવે ત્યારે વી આર ઓલવેઝ હેપી કે સમ પ્રોગ્રામ ઇઝ ઓફિંગ અને ઇઝ ઇન ધ ઓફિંગ અને વી આર ઓલવેઝ હેપી ટુ. આઈ થિંક કલોલ રોટરી ક્લબના પ્રેસિડેન્ટ છો નવીનભાઈ? Yes. Past president. Okay. I welcome you. Okay. So, anyways, I think there's no more question. I don't see any hand raised here. So, let me, as per our tradition, let me, with your consent, Mukesh, let me share my. Please go ahead. ऊपर करना है ना? वो क्या वाईफाई में उसी को क्लिक. अच्छा, मैंने नीचे से किया. So, next lecture will be on world religion. વિશ્વના ધર્મ ઉપર આપણે વાત કરવાના છે. સબ્જેક્ટ ઉપર નહીં જતા. ઇટ વિલ બી સો મચ ઓફ knowledgeable સેશન. અને ડોક્ટર બિપિન શાહ ફ્રોમ બોમ્બે છે. હી ઇઝ અ સ્કોલર, સોરી બિપિન
Doshi. He is from Bombay. He is a scholar in this subject અને વિશ્વના ધર્મો ઉપર એટલી બધી સુંદર વાત થવાની છે. હું ઈચ્છીશ કે તમે ફોર્સ કરીને તમારા ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ્સને જરૂર આમાં લાવજો. પત્યા પછી તમે જ કહેશો કે લીનાબેન અમે ની તો મિસ કર્યું હોત. એટલો સારો સબ્જેક્ટ છે. સો ડુ જોઈન વિથ યોર ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ્સ, your dear ones, and invite all of them. Lina, I want to say something. Dr. Bipin Doshi ને હું કેટલા વખતથી જાણું છું. મને અહીંયા પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળામાં મને ટોક આપવા માટે કહેવામાં આવ્યું, ત્યારે મને કીધું કે યુ ટોક ટુ ડોક્ટર બિપિન દોશી. એટલે મને થયું કે ભાઈ ત્યારે એમણે મને એટલા સરસ મુદ્દાઓ આપ્યા. He is a fantastic scholar. Dr. Bipin Doshi is fantastic on Jainism and all other things. So don't miss an opportunity. એ તો સાંભળજો. અત્યારે અમારો 1 વર્ષનો કોર્સ જૈનિઝમ ઉપર ચાલી જ રહ્યો છે ઓનલાઈન. હવે તો it is on the verge of completion. મારી એક્ઝામ ચાલે છે અત્યારે. અને he is so humble. એ તો તરત he is very helping. તો સરસ એક્સપીરિયન્સ. એટલે ચલો તમે મારું કામ આસાન કરી દીધું બધાને સમજાવવાનું. સાંભળવું જોઈએ. એટલું સરસ. So thank you so much everyone. Hereby we conclude the session with this note. Make a choice in your life. नहीं तो पछी मसाला डोसा આવી જ જશે by by default. So make a choice. અને જ્યાં સુધી મને ખ્યાલ છે if we don't make a choice, people will take you as a granted કે આને તો બધું ચાલે. અત્યારે મારા હસબન્ડ છે એ ઘણીવાર કહેવાય કે અમે લોકો હોટલમાં જઈએ ત્યારે અમે 3 હું મી માય ડોટર એન્ડ માય સન અમે પોતપોતાનું ચોઈસ કરીને ઓર્ડર આપીએ ને પ્રકાશ બહુ ચોઈસ ના કરે એટલે પછી અમે લોકો એવું કહે કે લો મારા અમને ભાવે ના ભાવે તેમ કે લો ને તમે નથી ચોઈસ કરીને આમાંથી શેર કરે ને થોડું આ ખાઈ લો ને અને એને બિચારાને અમારા ત્રણેયની પ્લેટ થોડી થોડી ખાવી પડે. સો એનાથી ચોક્કસ કહી શકાય કે we must have a choice in our life, otherwise you will be on automation mode. So don't do that. Life is very precious and we must choose something. And stand for your choice. Be ready for the consequences. May choose corruption, and that is, as you said, very powerful thing. So thank you. With this note, guys, thank you so much. See you everyone on next Saturday, and thank you so much. Thank you Vidyalaji, thank you Mukesh bhai, thank you all the participants for sparing your time. Thank you so much. God bless everyone. Thank you all. Thank you so much. I will share Mukesh bhai's number in the group, and those who are not in the group, they can contact me. I'll share everything. Thank you. Hi Prakash. Oh Prakash. तो मुकेश मजाમાં આવેલા? બસ મને આનંદ. એને મત કહે કે નેમા ફોરમમાં મિસ્ટર પડી વોઝ વન થિંગ એક્ચ્યુઅલી. તમે અમને બંનેને ફોર્સ કરીને લઈ ગયેલા લેન્ડમાર્ક. એન્જોય પ્લેઝર. લીના અમારી ગ્રેન્ડડોટર છે ને એને she learned swimming. તો અમારા સન ઇન લો એને કે તને you are going to be a swimmer. અને પછી 8 months થી એને શરૂ કરેલું તો અત્યારે તો she goes 6 feet deep and gets all the things from there. And then Rini delivered a baby boy, so we have a grandson. And now Arya does dancing, ballet, jazz and tap dance. So she made a choice. Wow. Dada, I want to tell you, I want to become a dancer. Make your son a swimmer. So at the age of 4, she chose. And Rini Amra once she said, "Ke chalo, talk with Nanu Nani for 5 minutes." She said, 5 minutes is too long a time for me to talk. Okay, so I'll talk for 2 minutes. કેટલી ક્લિયર છે અત્યારથી. લીના અને પ્રકાશ અમારા આ ગ્રેન્ડસન ને ગ્રેન્ડડોટર છે ને એના નામ અમે તીર્થંકર પરથી વીર પાર્શ્વ છે, વીર પાર્શ્વ રાખ્યું છે અને આર્યા નેમિનાથ પરથી આર્યા નેમિનાથ. વાવ મજા. That's fantastic. ને આદેશ્વર અમારા ઋષભ દેવ તો છે જ અમારા જમાઈ. Lina, મજા આવી. Thank you so much. Thank you so much. I appreciate. Thank you. God bless everyone. And go on, don't stop. You are wonderful. Yeah, I'm hoping for the best. Yes. અને પ્રકાશ તને જોઈને મજા જ ભાઈ. કેટલા વખતે તો ત્યાં તને ક્લિનિક પર મળવા આવીએ તો તને ટાઈમ ના હોય. પછી
જીનાને તો પૂછી શકશે કે 15 વખતે મેં એટલા યાદ કરાવ્યું કે મુકેશ ઇઝ ગુડ ઓરેટર અને હવે જ્યારે રન વધી રહ્યા છે આપણું ઇનિંગ તરફ જઈશું તો સિલેક્ટ નાઉ બેટર એન્ડ બેટર. તો પ્રકાશ મને અહીંયા હેલ્પ કરે છે. હું ક્યારેક સ્ટક થઈ જાઉં તો કહેતા રહીશું. હમણાં મેં સરસ વાંચ્યું હતું ને આઈ શેર ઇટ. એટલે એક વાક્ય છે કે આપણી જે ગરગડી હોય ને, આપણે પેલો પતંગ ચગાવતા હોય તો ગરગડી હોય ને, એમાં કે દોરો ઓછો થાય ને ત્યારે એ ફાસ્ટ થવા માંડે. એટલે આપણે જયારે આપણું જીવન આપણે ઉતરતી પેલામાં હોઈએ, when we are downhill, ત્યારે ઝડપથી બધું ફટાફટ થતું હોય. આપણે તો આપણે કેવું થઈ ગયું, પણ this is how it happens. Bilkul. So see you guys and let us end the session today. Yes. Thank you once again. Thank you so much. God bless. Thank you.